коллеги. Ну и завершающее приветственное слово будет от юриста, консультанта в Бразилии и Сан-Паулу, профессора, доктора предпринимательского права, заместителя председателя Комитета Совета Федерации ОАФ, адвоката и экс-министра сельского хозяйства Бразилии господина Даниэля Амина Фераза. Поприветствуем. Boa tarde a todos. Eu começo por agradecer ao convite que me foi feito para aqui estar e agradeço na pessoa da Anastácia e da agência que nos convidou para que estivéssemos aqui. Прежде всего, хотел бы вас поприветствовать, всех здесь присутствующих, и поблагодарить агентство, в частности, Анастасию и Любовь, которые пригласили нас на это мероприятие. Agradeço ao Vicente, presidente do BRICS Center, que nos recebeu tão bem e que nos permite aqui estar e que possamos, durante esses dias, desfrutar das belezas da Rússia e da receptividade do povo russo. Поблагодарить Висенте, президента БРИКС-центра, который нас принял здесь и позволил нам увидеть и насладиться всеми красотами, гостеприимством этой страны. Ao nosso representante da África, que aqui falou também, para mim é uma grande honra, porque entendemos no Brasil que a África é a nossa grande mãe. Также представителя Африки, с которым мне удалось побеседовать, мы, бразильцы, понимаем, что Африка для нас — это мама. Agradeço a Pauline por estar nessa dificuldade de fazer a tradução, porque eu sempre preparo algo para dizer, e quando vou dizer, digo nada do que está preparado, eu sempre faço de improviso, ainda que sempre prepare antes. Также хотела бы поблагодарить Полину за труд, потому что я всегда готовлю свою речь заранее, но в итоге никогда ей не следую, всегда импровизирую. Agradeço ao meu amigo o professor Jefferson, que me fez o convite também lá no Brasil ainda para que eu estivesse aqui junto com ele, e eu prontamente atendi e tenho a convicção de que fiz bem, que fiz o correto. Также хотел бы поблагодарить своего друга, профессора Джефферсона из университета, который пригласил принять участие, приехать в Россию. Я согласился и вижу, что не напрасно. Eu tenho uma mania de dividir as minhas apresentações, e aí eu sempre digo que falarei, como falarei, para o meu público, para o público saber exatamente o momento que eu vou acabar. У меня есть привычка делить свою презентацию, свое выступление на две части и заранее предупреждать аудиторию, когда я закончу свое выступление. Assim, eu dividi a minha apresentação de hoje em 4 partes. A primeira parte é essa, que é uma apresentação. Сегодня я поделил свое выступление на 4 части. Первая — это благодарность. Na segunda parte, eu vou falar brevemente do agronegócio brasileiro e de alguns dados do agronegócio brasileiro e por que nós conseguimos ter alguns resultados tão relevantes nesse setor. Во второй части я буду говорить о сельском хозяйстве и приведу в пример некоторые данные из этой сферы и расскажу, почему нам удалось добиться успеха в этом направлении. Na terceira parte, eu vou dizer qual é o tripé que permitiu a que o Brasil obtivesse os resultados que hoje obtém. В третьей части выступления я расскажу, что нас привело к успеху. E na quarta parte eu falarei de o que eu imagino que poderíamos desenvolver para o futuro numa relação com a Rússia e com a Euroásia. И в четвертой части я расскажу, на что стоит обратить внимание и на какие аспекты стоит больше обращать внимание для того, чтобы агробизнес между нашими странами развивался, между Россией и Евразией. Muito bem. Com relação a essa primeira parte, então, a apresentação, eu vou fazer um conto chinês, que é um conto chinês que aconteceu comigo. И в этой первой части своей презентации я приведу в пример китайское высказывание, которое произошло и со мной.
A primeira vez que eu fui à China foi há mais de 20 anos atrás, e nessa altura eu tinha mais cabelo e menos rugas. И минус в quê? Rugas. Хугас. Впервые в Китае я побывал 20 лет назад. На тот момент у меня было больше волос и меньше морщин. E quando eu cheguei no país e eu comecei a conhecer um pouco a China, eu fiquei nessa primeira vez quase um mês na China, uns 28 dias, 26 dias. И когда я впервые приехал в Китай, я пробыл там 20, почти месяц, 20 с небольшим дней, знакомясь с культурой и народом страны. E quem me recebeu foi um senhor que havia sido embaixador da China no Brasil durante alguns anos, bastante anos. И на тот момент меня принимал один господин, который на тот момент являлся послом Китая, эмбассадор da China no Brasil. Isso, tinha sido, né? Который был на тот момент послом Китая в Бразилии. A minha função eu era representante do Estado brasileiro e a minha função era conhecer um pouco as oportunidades de negócio que haveriam na China para o agronegócio brasileiro. И на тот момент я являлся представителем бразильского штата, и моей задачей было познакомиться с возможностями сельского хозяйства Китая для Бразилии. Depois de alguns dias já na China, e eu já muito impressionado por aquilo tudo que eu estava vendo, com a potencialidade da economia chinesa, com a realidade da economia chinesa e com a diversidade e oportunidades que eu via o tempo inteiro. И пробыв несколько дней в Китае, страна уже успела произвести на меня большое впечатление, ее потенциалы, ее реалии, ее возможности. Eu disse para o embaixador o seguinte: embaixador, eu estou muito impressionado porque a China, hoje, isso lá no ano de 2005, 2004, embaixador, eu estou muito impressionado porque eu percebo a China hoje uma grande potência e isso me impressiona muito. И я сказал послу, который меня сопровождал, это было в 2005 году, что я под большим впечатлением от страны, от ее потенциалов. E, para minha surpresa, o que o embaixador me respondeu foi: mas, Daniel, quando a China deixou de ser uma grande potência? И, к моему удивлению, посол ответил мне: Даниэль, но когда Китай был не потенциалом? Na verdade, essa história e esse conto chinês eu aplico à minha realidade hoje na Rússia. И то, что произошло со мной в Китае, я могу с точностью применить и на мои впечатления, ощущения от России. Eu tenho convicção, chegando à Rússia a primeira vez, e tem 5 dias que eu estou aqui, eu tenho convicção de que a Rússia é uma grande potência, sempre foi e continuará sendo uma grande potência no mundo. E que é essencial para um país como o Brasil que busquemos maior proximidade com a Rússia. И я уверен, я нахожусь в России 5 дней, и за это время я убедился, что Россия является большим потенциалом, могучей страной и очень важным партнером для Бразилии. Muito bem, passando já para a segunda parte da minha apresentação, e diferente do professor Jefferson, ainda que eu seja também graduado, mestre e doutor em Direito, e pós-doutor inclusive em Direito, o que eu vou falar é de comércio. E eu vou falar de comércio porque o meu sobrenome é Amin. И приступаю к своей второй части выступления. В отличие от моего коллеги Джефферсона, несмотря на то, что я также являюсь доктором юридических наук, я расскажу о торговле между нашими странами и не столько о сельском хозяйстве, потому что, также в том числе, потому что моя фамилия Амин. Eu sou mesmo árabe, descendente de árabes no Brasil, e o que a gente precisa, entendo eu, é ampliar o nosso fluxo de comércio para modificação da estrutura mundial, que já vem se modificando pela atuação de países como a China, a Rússia e o Brasil, os BRICS. И у меня арабские корни, это правда, и я считаю, что нам нужно
усиливать наше партнерство между нашими странами и в целом между блоком БРИКС, Россия, Китай, Индия. Consequentemente, o Brasil é um país que, dependendo, como disse também o professor Jefferson, dependendo do ângulo de observação, o Brasil é a sexta ou a oitava, está por aí, a oitava economia do mundo, de sexta a oitava, e tem um PIB, então, consequentemente, muito relevante, e 22% desse PIB vem do agronegócio brasileiro. И, как мой коллега уже отметил, Бразилия действительно является, в зависимости от того, как на это смотреть, является 6-й или 8-й мировой экономикой, и, соответственно, ВВП страны достаточно значительный, и 22% от этого ВВП составляет сельское хозяйство. O Brasil realmente é primeiríssimo mundo no agronegócio, tanto na produção, quanto na transformação, quanto na capacidade de desenvolvimento tecnológico. И Бразилия действительно занимает первое место в сельском хозяйстве во всем мире в плане производства современных технологий и современных технологий. Os produtos do agronegócio brasileiro chegam hoje a mais de 140 países pelo mundo afora. Продукция сельского хозяйства, произведенная в Бразилии, сейчас поступает в 140 стран мира. No fluxo de comércio mundial, o top 10, os 10 produtos, nos 10 produtos mais comercializados no mundo no agronegócio, o Brasil é primeiro, segundo ou terceiro produtor exportador nos 10. И товаропоток из Бразилии в другие страны, основных товаров, топ-10 товаров, которые поступают в разные страны, являются первой, второй или третьей экономикой. No fluxo de comércio com a Rússia, o Brasil, no ano passado, 2024, nós tivemos um fluxo de comércio de 12,4 bilhões de dólares, ano 2024. По данным 2024 года, товарооборот с Россией составил 12,4 миллиарда долларов. Nesse fluxo de comércio, o setor agropecuário, o agronegócio, representou quase 30%. И из всего этого товарооборота сельское хозяйство занимает 30%? Занимает 30%. E disso tudo tem um dado muito importante que é o seguinte: até o ano de 1968, 70, 74, o Brasil era importador de alimentos. И очень интересные, важные данные. До 1970-74 года Бразилия являлась основной страной по поставке продовольствия. Com isso, o que eu quero me referir? Que, na verdade, em 4 décadas, o Brasil deixou de ser um importador de alimentos para se converter, vou afirmar com muita convicção, no maior exportador de alimentos existente no mundo hoje. Бразилия в 70-е, до 1970-74 годов являлась основным импортером товаров. И за столько лет, за 50 лет, картина поменялась, и из импортера Бразилия превратилась в основного экспортера. O que nós fizemos para que isso acontecesse? E aí já estou entrando na terceira parte da minha apresentação. И что страна сделала для того, чтобы это произошло? И тем самым я перехожу к своей третьей части выступления. O agronegócio brasileiro está fundamentado em um tripé. Бразилия стоит на 3 китах. O desenvolvimento tecnológico que nós realizamos através da constituição de uma empresa pública que se chama Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Бразилия активно занимается развитием технологий при поддержке государственной компании под названием Embrapa. A Embrapa o Brasil tem 27 estados na federação, a Embrapa deve ter hoje umas quase 70 unidades espalhadas pelo Brasil.
В Бразилии 27 штатов, и у Embrapa, компания Embrapa имеет 70 филиалов по всей стране. A Embrapa hoje tem um desenvolvimento tão grande que ela possui uma unidade, inclusive em Marrocos, outra unidade, pelo que eu me lembro, em Angola, outra unidade em Moçambique. Embrapa настолько крупная корпорация, компания, что у нее есть свои филиалы также за пределами страны. Это Марокко, Ангола, если не ошибаюсь, Мозамбик. Então, não só a Embrapa desenvolve tecnologia para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, como a Embrapa também transfere tecnologia para países terceiros que tenham cooperação tecnológica com o Brasil. Поэтому компания Embrapa не только занимается развитием технологий для сельского хозяйства, но также передает свои технологии и третьим странам. Estou fazendo referência à atuação da Embrapa na África em homenagem ao nosso amigo africano que aqui está, mas a Embrapa também possui unidades na Europa Ocidental, por exemplo, na França, por exemplo, na Alemanha e, claro, nos Estados Unidos. Я отмечаю особое присутствие Embrapa в африканском континенте в честь уважения к нашему коллеге из Африки, который здесь сегодня с нами присутствует. Но, конечно же, филиалы Embrapa также присутствуют и в Европе. Это Франция, França, Alemanha, Estados Unidos. Германия и, конечно же, США. Depois, o segundo tripé é o tripé do financiamento. Второй кит, на котором держится развитие Бразилии, это финансирование, конечно же. Nós temos no Brasil um plano anual de desenvolvimento, que é o plano Safra. В Бразилии есть ежегодный план развития под названием Safra, que é um plano de financiamento com recurso público e juros subsidiado. Это план финансирования при господдержке. E que no último ano contou com um volume de dinheiro algo equivalente a uns 3 bilhões de dólares. И за последний год сумма этого финансирования составила примерно 3 bilhões. 3 миллиарда reais? 3 bi dólares. Долларов. E, finalmente, um terceiro tripé, que é o tripé de acesso a mercados. Esse foi o último tripé que nós integramos no desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Nós temos duas agências que são fundamentais para isso, que é a Apex, Agência de Promoção às Exportações Brasileiras, e a SRI, a Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio, que é uma das secretarias que eu fui membro quando fui governo, antes de ser o vice-ministro. И третьим китом является доступ к рынкам благодаря двум крупным основным агентствам, которые оказывают эту поддержку и возможность знакомства с рынками. Это Apex и секретариат по международным отношениям в сельском хозяйстве, чьим членом я являлся. Então, realmente, com base nesse tripé, nós conseguimos acesso ao mercado, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento da produção, produção com eficiência, e temos ainda inúmeros outros desafios, centenas de desafios, para ir corrigindo problemas que o agronegócio brasileiro enfrenta para conseguir acessar mercados. Então, continuamos num trabalho de busca de melhoria de todas essas condições. Entre elas, recuperação de áreas degradadas, produção sustentável, eficiência na produtividade, inúmeros outros temas que hoje nós trabalhamos. И вот эти вот три основные кита, на которых держится сельское хозяйство нашей страны, это развитие технологий, также финансирование и доступ к рынкам других стран. Конечно же, у нас есть еще очень много вызовов, с которыми нам предстоит бороться, которые предстоит решать. Это восстановление территорий, которые нуждаются в этом, и многие другие моменты, которые нам еще только предстоит решить. Finalmente, com relação à Rússia e à Euroásia, e aí a quarta parte da minha apresentação e concluo. Nós entendemos que o que precisamos fazer? Ampliar a nossa pauta exportadora
com uma maior diversificação da nossa pauta exportadora para esse mercado. Hoje, essa pauta está concentrada no complexo carnes, então, a gente buscaria uma ampliação dessa pauta exportadora e uma implementação ainda mais próxima do fornecimento russo de fertilizantes и defensivos agrícolas. И теперь, что касается непосредственно России и Евразии в целом, и таким образом я перехожу к своей четвертой части выступления, это то, на что стоит обратить внимание и расширить, на мой взгляд, это расширить возможности поставок, новых поставок, потому что на данный момент весь основной экспорт сконцентрирован на мясной продукции. Eu concluo dizendo que estamos totalmente abertos no Brasil à possibilidade de integração ainda maior com o mercado euroasiático. É importante dizer que durante o período da operação especial, o Brasil foi um país que não adotou nenhuma espécie de barreira com relação ao acesso ao mercado russo e vice-versa, mercado russo ao mercado brasileiro. Nós continuamos, então, completamente abertos. Nós precisamos daquilo que é produzido aqui, nós precisamos do mercado russo para continuar crescendo o nosso processo exportador. O fluxo de comércio é um fluxo de mão dupla, e nós temos claro no Brasil isso. Não existe a ideia de que o fluxo de comércio é um fluxo unilateral e que nós vamos estabelecer tarifas absurdas para dificultar acesso ao mercado. И в завершении хотелось бы отметить, что мы открыты новым возможностям сотрудничества с странами Евразии. И также хотелось бы подчеркнуть, что с момента начала СВО товарооборот между нашими странами никак не поменялся, не сократился, его не стало меньше, что из Бразилии в Россию, что из России в Бразилию, потому что у нас нет никаких ограничений и барьеров. И также хотелось бы сказать, что товаропоток — это работа в обе стороны, это не, то есть это работа не в одну сторону, обе стороны должны быть заинтересованы и работать в одном направлении. Agradeço, me coloco à disposição, já tem 14 anos que não sou governo e tenho a minha atividade privada, completamente privada, e o agronegócio brasileiro passa pelo meu escritório, muitos são meus clientes e ávidos por realizar negócios na Rússia. Muito obrigado. Хотела бы поблагодарить вас всех за внимание. И 14 лет я уже не работаю в правительстве, занимаюсь частной практикой, и сельское хозяйство постоянно, это одно из тех направлений, чем я постоянно, регулярно занимаюсь. Спасибо.